I love you, oy. I love you. Gihurutin mo ka ng pan, anak. Busog akong anak. Hala, ang kanon sa akong anak. Busog sa. Grabe naman ning anak ka, oy. Uyag. Susoy, ka-happy sa akong anak na busog sa pan, oy. Nagparayag naman ni Maing Mamalisa na noon, oy. Say good morning, iho ko. Say good morning. I love you. I love you. Say good morning to your viewers, please. Jesus, ka-happy sa kong anak na kakaog duha ka kuang panoy, duha ka kusing pan. I love you. Nagparayag mo nig maayo na nako. Unsaon naman ni nako papi, guys. Oy, nagparayag mo nig maayo, guys. Wa naman ni mo higda noon, guys. Say good morning to your viewers na. Sa may gisimhot sa kong bukton. Ogoy. Ogoy, gisimhot akong bukton. Dito ba ko sa gawas, anak? Oh, nag-video ko dito. Yes, of course, anak. Yes, of course. I love you. I love you. I love you. Sige, tanas kong baby din ha. I love you so, papi. I love you. Nag-video man ko, nak. Tanaw, mama, tanaw, mama. Kalab-lab, ginabata ka. I love you. I love you so much. Lay down na. Lay. Lay down na, lay. Asa man ka higda? O, di mo higda ang bata? Kudakan lang, bi. Smile. Smile, bi, smile. Smile. Kagwapo, oy. Dako agbaba ni mo anak, oy. Say good morning to your viewers na. Sige na, nagparayag ang bata ni mama. Kaya nabusog mas pan. Yan nahulot sa kanon og kaon. I love you. Wan na nag-goal si mama. Upo. Upo. O nag-goal si mama. Yes, kani kaon naman ako. Hala, saron anak. Ambulansya. Upo, nagluto mas mamag saging. Lay down na. Gracia. I love you. Gracia. Nagparayag di man ginugmais papi, guys. Oy. Di naman matabang kaparayag ko ni akong anak ko. I love you. I love you. I love you. Silab Mama Lisa. Silab Mama Lisa, okay? Silab Mama, maligo ta ugma. Agas man ugma. Niyang hapon manlabas si mama. Upo. Manlabas mama kay daghan na kay Mama Lisa glabhanan. Yes, anak. Upo, nangagis at ibuki. Yan po guys, maayong buntag. So, ayan po mga palangga. Galing po ako sa labas guys kasi nag-check po ako sa kalagayan ng panahon ngayon. So, sumisikat na po yung haring araw. Pero yung hangin guys is still malamig pa din. So, to all my viewers and subscribers, huwag po kayong mag-alala guys. Everyday bagong aming video na i-upload ni Papi. So, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood ng aming videos. Mga palangga ko, I love you. Love you so much to all my viewers and subscribers. Mag-ingat po tayo palagi at magdasal. So, today guys is March 17, 2026. Araw ngayon ng Martes. Hello, Papi! Say good morning to your viewers. Say hello. Kabuutan sa akong anak, oy. Kabuutan naman lang gidani. Ay, maram nig tinuod nga bata ni Mama Lisa, oy. Tinuod naman gining bata ni Mama Lisa. Say bye-bye to your viewers. Say thank you. Ayan po, ito lang po munang update ni Papi, guys.